Ayan po guys, ang ating ulam ay yan, sinabawang bones, buto-buto guys. Ayan, naglagay tayo ng mais. Ayan po guys. Tapos yung repolyo, ayan po guys. Medyo luto kaagad masyado yung repolyo guys. Pero okay na yan. Importante, naluto siya guys. Tapos, ang sarap. Ayan po guys, ready to serve na po. Wala tayong nalagay na sili guys. Ayan. Ang sarap ng sabaw guys. Ayan o. Wow. Ayan po guys. Yan, ready to serve na po to guys. Tara guys, kain na po tayo. Ayan po guys, ayan. Ayan na po guys, tara guys, kain na po tayo, ayan. Ang sarap lang po guys. Yan po ang ating ulam guys. Sinabawang pong buto-buto na naglagay tayo ng mais, ayan. That's it guys. Ayan, thank you guys for watching. Bye.